You ready? The system's corrupt. Get out of the car! Is this How to Rob a Bank? Yeah. Yo, I love your show! Thanks for watching! Tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun yang luar biasa bagi dunia perfilman. Mulai dari dunia fiksi ilmiah yang epik hingga kembalinya para pahlawan super dan berbagai sequel. Inilah 20 film mendatang yang akan menjadi bahan perbincangan hangat. Heart of the Beast, Town 2026. It's okay. Come on. Just a bad dream. We're not there anymore. Army Special Forces retired. Hey, did I notice some silver in your dog's mouth? Owen was a combat scouting dog. Target hit him in the mouth with a brick. Same asshole get his leg? Yeah. I hope you gave that fella a piece of your mind. I shot him in the head. He shot him in the head! This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way. Setelah selamat dari kecelakaan pesawat yang dahsyat di alam liar Alaska, seorang anggota pasukan khusus terdampar bersama anjing tempur setianya. Sembari berjuang menghadapi lingkungan yang keras dan berbagai rintangan mematikan, mereka harus saling mengandalkan demi bertahan hidup. Buddy, I got you. Hope, tahun 2026. Sebuah penemuan misterius di dekat kota pelabuhan terpencil memicu ancaman mengerikan yang belum pernah dihadapi umat manusia sebelumnya. Di tengah kepanikan yang meluas dan ketidakpastian akan kelangsungan hidup, penduduk berjuang mati-matian melawan sesuatu yang tak dikenal. How to Rob a Bank, tahun 2026. Reagan Gardner? I'm a little busy. You don't smell busy. That's incense. I like them. They have like a whole Robin Hood thing going on. We have to give to like a real charity. Like OnlyFans is not a charity. Have you seen it? Son of a... They're gonna rob this bank because this one's personal. I don't worry about the ambitions of thieves. I love you guys. You finish what we started. They're making a point. The system's corrupt. Get out of the car! Is this How to Rob a Bank? Yeah. Yo, I love your show! Thanks for watching! Seorang otak kriminal yang cerdas menyusun rencana ambisius untuk melakukan perampokan bank yang sempurna. Namun, seiring munculnya berbagai masalah dan aparat yang kian mendekat, operasi tersebut menjadi jauh lebih berbahaya daripada yang diperkirakan. Lockbox 2026. Did you murder Vana Minter? I'm gonna need a verbal response on this. Winthrop is not a murderer. And from the moment I met Vana, you could tell something was very off. Ellen, I don't feel right. He told me he felt like he was thinking someone else's thoughts. We are surrounded by evil incarnate. Evil that is now residing in Winthrop. Seorang wanita mempertaruhkan segalanya demi melindungi sepupunya yang misterius dari kekuatan supranatural yang mengerikan. Saat entitas tersebut semakin mendekat, ia mengungkap rahasia kelam yang dapat mengubah hidup mereka berdua untuk selamanya. Enola Holmes 3, tahun 2026.
I wanted it to be. When it was just the two of us. Those were the best times of all. Enola Eudoria Holmes, will you take I, Ernest Augustus of the House of Tewkesbury, to be your husband? Yes, I was surprised too. It's your brother. Sherlock has been kidnapped. She'll be here, don't worry. Enola Holmes pergi ke Malta untuk menyelidiki misteri paling berbahaya yang pernah dihadapinya. Seiring kasus tersebut menjadi semakin rumit, ia harus mengerahkan kecerdasan dan keberaniannya untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik permukaan. Time of Death, tahun 2026. A string of complaints from inmates and staff. We need you down there for a quick assessment. We do things by the book here. Respect my president and my team, and we will respect you and your process. Every cell on this block is gutted. This one looks like a time capsule. Why is that? What's all that? Last man executed Seneca. I saw the tape. What did you really see? Ketika seorang tahanan menghilang secara misterius dari penjara yang sudah tua, detektif Frank Morley ditugaskan untuk melakukan penyelidikan. Apa yang awalnya tampak sebagai kasus rutin, segera menyeretnya ke dalam jaringan rahasia yang berbahaya, serta kengerian yang tersembunyi. Fall 2, Dead Point, tahun 2026. Spawn. Setelah kehilangan saudarinya Shiloh, Jax Hunter bergabung dengan Luch dalam pendakian berbahaya di Thailand. Saat tanah longsor membuat mereka terjebak di ketinggian, Jax harus mengatasi ketakutannya dan berjuang untuk bertahan hidup. In the Hand of Dante, 2026. Would you like to look at the original manuscript? It doesn't exist. If it did exist, I mean, it'd be the greatest literary treasure of all time. It'd be priceless. we'll make it affordable. What do you mean? Are you all right? Yeah, forgive me. Something familiar about this place. Familiar is good. Like home. Kind of wisp of a memory that can't be caught before it fades away. You're leaving a trail of blood. This is probably going to start a war. This thing is ours, and it is clean. Remember what I always told you, God's everywhere. Sebuah naskah langka yang terkait dengan mahakarya Dante jatuh ke tangan pihak berbahaya, menyeret sejumlah orang ke dalam dunia kejahatan, obsesi, dan misteri. Hidup mereka pun saling terkait saat mereka mengejar kekuasaan dan penebusan. This is living, kid. The End of Oak Street, 2026. Weird light. The wind was blowing all crazy. From a helicopter. Or a UFO. Aliens. Shut up, Dad. Looks like the whole neighborhood's lost power. How the hell is that even possible? What the hell is that? Get out of there! Run! Get inside now! Setelah sebuah peristiwa kosmik misterius memindahkan lingkungan tempat tinggal mereka ke dunia yang tak dikenal, keluarga Platt berjuang untuk bertahan hidup. Bersama-sama, mereka harus mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan menemukan jalan untuk kembali ke rumah. Black Box, tahun 2026. What I'm about to show you, it's happening right now. It is real. What is wrong with your eye? If any passengers have started feeling sick since departure, could you please press the flight attendant button?
getting electrical interference. The pilots aren't responding. No one's flying the plane. You see it, don't you? Ketika penerbangan 298 Faroe Airlines menghilang dalam keadaan misterius, sebuah misteri supranatural yang mencekam mulai terungkap. Saat para penyelidik mencari jawaban, mereka menemukan berbagai peristiwa aneh dan rahasia mengerikan yang menantang segala hal yang sebelumnya mereka anggap mungkin terjadi. Little Brother, 2026. Is he okay? He will be. It was quite an accident. He was very lucky. Who the fuck is this? He obviously doesn't have anywhere else to go. Maybe you can stay with us for a night or two. What? He's not my actual brother. Good morning. But the timing on this could be worse. I start shooting tomorrow. What happened to the guy I married who said the only thing that matters is family? Kehidupan seorang agen real estate yang sukses dan tertata rapi mendadak kacau balau ketika adik laki-lakinya yang eksentrik tiba-tiba kembali setelah bertahun-tahun pergi. Saat ketegangan lama dan rahasia keluarga mencuat kembali, kedua bersaudara itu terpaksa menjalin kembali hubungan dengan cara yang tak pernah mereka duga sebelumnya. In a Cold Vein, 2026. I can't go on living my life with this. My son is missing! What do you mean he's missing? He was in his bedroom when I was taken away. Setelah selamat dari upaya pembunuhan, seorang penjahat yang kejam bertekad melacak pelakunya. Saat menelusuri jejak kekerasan dan pengkhianatan, ia mengungkap konspirasi mematikan yang mengancam kerajaannya. "72 Hours, 2026. Miami? Yeah, they want me to go. It's really weird that you came. I had no idea you were like 50. No, man, I'm 40. That's still so many years to be. You look like a bad genie. You look like shorter Pitbull. Can I offer you some Zen? I'm gonna do 2. I'm gonna do 3. Oh, my lips are getting numb. Have you been swallowing them? What the fuck, Joe? My face what? It's a cauliflower face. That nigga got me. No, we know. They got me. Seorang eksekutif berusia 40 tahun secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam grup obrolan pesta lajang. Terseret dalam kekacauan tanpa henti selama 3 hari bersama orang-orang asing yang lebih muda, ia menjalani petualangan tak terlupakan yang mengubah pandangannya tentang kehidupan. Whale Fall, Town 2026. Anything you want. When it matters, and you know what to do. Saat mencari jenazah ayahnya di dasar laut, seorang penyelam muda ditelan oleh seekor paus sperma raksasa. Terperangkap di dalamnya dengan persediaan oksigen yang terbatas, ia harus mencari jalan keluar sebelum kehabisan waktu. Pressure, 2026. We have 3 hours. Go or don't go. We have a small window, but the timing must be perfect.
Dalam 72 jam yang menegangkan menjelang D-Day, ahli meteorologi James Stack dan para komandan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Dwight D. Eisenhower harus mengambil keputusan krusial terkait cuaca yang menentukan hidup mati serta nasib invasi Normandia. Tekanan politik, perakiraan cuaca yang saling bertentangan, dan resiko kegagalan fatal memaksa mereka membuat pilihan beresiko tinggi yang menguji kepemimpinan serta memperlihatkan besarnya harga yang harus dibayar dalam perang. Film yang dibintangi oleh Andrew Scott dan Brendan Fraser ini menyuguhkan ketegangan intelektual yang memikat bagi penonton yang lebih mengutamakan drama pengambilan keputusan ketimbang sekedar tontonan aksi di medan perang. The Drama 2026. Tell mine if we all do it. Promise? What did you do? This dog. Beer bottles and porn. You left an Arab night. Yeah. What's the worst thing I've ever done? Okay, Are you serious? Emma dan Charlie adalah pasangan yang bertunangan dan berbahagia. Namun, pekan pernikahan mereka berantakan setelah sebuah pengungkapan mengejutkan memaksa teman serta keluarga mengakui kesalahan yang selama ini mereka sembunyikan. Kesetiaan mulai goyah dan rahasia pun terkuak. Pasangan ini harus memutuskan apakah cinta mereka mampu bertahan menghadapi kebenaran serta sorotan publik. Selama 105 menit, arahan Christopher Borkley yang bernuansa komedi kelam mengubah premis komedi romantis yang lazim menjadi sebuah studi surrealis dan tak nyaman mengenai keharmonisan, rasa bersalah, dan pencitraan sosial.